Christ is coming soon. Apan gibati ba nato na nahalayo na kita tungod sa atong mga sala. Wala kita'y mabuhat sa atong mga kaugaling mga kapagaom, kundi ang pagduol sa aton langit nun nga manlalaban. Sa ingon niya na mga kapaglaom, uban sa pagsalig, manuol kita sa trono sa grasya sa Dios aron makadawat kitag kaluoy ug makakaplag kitag grasya nga makatabang kanato sa panahon sa pagpanginahanglan. Kini makita sa Hebrews chapter 4 verse 16. Apan ubani kami dinhi sa 30 minutes na pag-pray and pag-discuss sa atong mga devotional dinhi lang sa Let's Pray Pilipinas live in Cebu. How's our day mga kapaglaom? You're watching Let's Pray Visayas live in Cebu. Now, today's quote is so timely. It says, Christ is your advocate. In this powerful, hearty recognition of God's love, take the hand of Christ and hold it fast. That is a quote from Ellen G. White, Pastor. Mayong buntag kapaglaom Dorlan. Mayong buntag. Ipaisad ko nga nagkuyog ta karon. And so timely nga ang bag-uhay rang ni gawas resulta sa atong mga manglalaban sa korte. Bago lang nato nga nahibalaan sa maong balita o nalipay ta dinhi sa Cebu tungod kay ubay-ubay pod nga nasulod sa top 10. Amen. Praise God, praise God. Uban sa pagpasalamat nato sa Ginoo, dinhi ta magsugod sa atong programa sa Let's Pray Pilipinas, atong idungo ang atong mga ulo sa pagampo. Mahigugmaon namong Dios nining kabuntagon, nagapadayon kami sa paghangyo sa imong pagkiguban, samtang magkinabuhi kaming tanan. Ilabi na Ginoo nining taknaa himo kami nining among programa sa pagampo. Among handom Ginoo nga imong dunggon ang among mga pangalyopo nining taknaa aron usab ang amo nga mga nag-request sila usab mapanalanginan padayon nining among mga programa. Salamat Ginoo sa imong pagkiguban kanamo sa Let's Pray Pilipinas kay kining tanan among gisalig tungod lamang sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. For our viewers via TV, radio, or Facebook Live, you may send your prayer requests and praise reports to 0929-344-1777 for smart subscribers. And for Globe, it's 0916-557-4777. And that's for Globe. Mahimo ninyong isend inyong mga pangalan, address, uban sa prayer sa atong social media accounts sa Facebook, Instagram, or Twitter. Ug kung medyo sensitibo ang atong mga kaigsuonan, meaning dili kamo ganahan nga i-air ang inyong mga prayer request, ayaw kamo kabalaka kay ato usab kining pag-aampuan gihapon dinhi sa ato nga mga prayer warriors dinhi sa Hope Channel. So kung confidential ang inyong mga prayer request, ibutang lang yun dito sa inyo nga pag-type. I-type lang ang word nga confidential. Kaya ang atong mga volunteers, kauban sa mga pastors, amo usab ka nang ipadayon sa paghangyo sa Ginoo. Okay. So sa ining kabuntagon, Pastor, we are very blessed that we have the results for bar exam. And actually, one of our brothers actually sa Iloilo pa siya, gikan si Homelo Estoque, also passed the bar exam. And also here in Cebu, we have 4 top-notchers, mainly from University of San Carlos. So, bar exams are not the easiest exams, Pastor. No? It's not. It's the most challenging exams that any aspiring lawyer would go through, siguro, Pastor. No? What do you think, Pastor, about sa results sa bar exams karon? Yeah, so mo nang malipayon ta tungod kay duna na sad tay mga bag-ong hugna sa mga manlalaban nato. Okay, kini sila mga gi-allow man gyud ni sa atong gobyerno aron sa panlaban, labi na kung dunay mga kaso nga himuon diha sa korte. Sa atong discussion karon mga igsoon, naghimo kita sa atong topiko, Our Heavenly Lawyer. Okay, ang ato nga
manlalaban nga gikan gyud sa langit. Og ato nga himuon ang hamubo sa pagtuon sa pagtumong ni Ginoong Hesus sa iyang pagministeryo. Usa sa iyang pinakadako nga katungdanan mao ang pagpataliwala. Okay, ang word nga gigamit ni advocate. Manlalaban sa ato nga sibuhano nga pagsulti. Now, nganong kinahanglan man tag manlalaban? Atong mahibal-an tungod kay una, kita nakasala. Atubangan sa Ginoo. Yes, that's true. Ug ang sala matud pag i-define kini sa Biblia pagsupak sa balaod. So kinahanglan kita kinahanglag manlalaban. So both pasabot, Pastor, is we are the criminals, we are the sinners, di ba? And we really require a lawyer. So grabe jud ang Ginoo nato no nga he really advocates for us being our lawyer in heaven. Now, unsa-unta ang punishment nato, Pastor? What would be our punishment if God or Jesus wasn't our lawyer? Matud pa ang bayad sa sala kamatayon. Apan ang Dios dili gusto nga maka-experience kita niini. Mao nang iyat nang gipadad-an og manlalaban. And the Bible says Christ is our sole representative in heaven. Pagkanindot na siya lang gyud mao nang gi-mention gyud siya sa libro sa Bible sa New Testament nga wala nay lain nga ngalan nga atong sangpiton nga maoy maglaban kanato kundi ang ngalan lang ni Ginoong Hesus. So pagkanindot niya na sa atong pag-ila ni Ginoong Hesus nga kita nagbarog nga makasasala. Kay matud pa kung kita motuo nga kita walay sala, ato lang nga gilingla ang atong kaugalingon. Ato lang giilad ang atong kaugalingon. So busa kinahanglan tag manlalaban. And nalipay ta nga ang amahan gihapon nga mao ang manghuhukom nagpadala nato sa iyang anak aron mulaban nato aron makadaog ta sa maong kaso nga gi-charge sa atong kaaway nga si Satanas nga kita makasasala atubangan sa Ginoo. Okay. So kung ma-imagine nato ang heaven karon, Pastor, like God the Father is the judge. Ang aton nga defender is Jesus Christ, and the one is accusing us is Satan. So just dindot kayo, Pastor, no, kay we can really sense nga there are billions of people in heaven and Jesus really personally defends each of our sins. We have different sins. Lahi-lahi man ta mga sala, and Christ is really defending each one of us personally. No? So sa pagkanindot jud, Pastor, nga we have that kind of lawyer. Yes, mga kapaglaom, atong pasalamatan ng Ginoo nining iyang gihatag nga anak nga si Ginoong Hesus nga mahimong ato nga manghuhukom. Manlalaban. Okay? Manlalaban. So, do na tay dako nga paglaom nga gihatag sa Dios nga mudaog yun ta tungod kay ang atong manlalaban siya ang pinakamaayong lawyer diha sa trono sa Ginoo. Mao nang si Ginoong Hesus sa usa sa iyang mga pulong na ginoon, without me you can do nothing. Pagkanindot gyud sa saad sa Ginoo alang kanato niining kabuntagon mga kapaglaom. Busa dili nato lang ngayon ato gyung ipaubos ang atong pagtuo, atong i-claim kining saad ni Ginoong Hesus tungod kay siya lamang ang maong manlalaban nato nga gikan sa langit aron kita makahimo sa pagbaton sa paglaom ug labaw sa tanan makabaton sa kaluwasan. Ang nakanindot lang kay dinhi sa kalibutan kung magkinahanglan tag manlalaban mobayad gyud ta. Pero ang Ginoo walay bayad. Just believe. Pagkanindot ato lang tuuhan siya nga naa siya ug mulaban siya kanato. Ug tungod niini nga mao nga pamaagi ang saad sa Ginoo iya tang hinluan sa tanan natong mga kahugawan, sa tanan natong mga kalapasan. Kung kita mutuo og labaw sa tanan mutuman sa iyang mga mangno, sa iyang mga kasuguan, sa iyang mga balaod kay nganuman dapat mo undang ta og supak sa balaod kay kung magsigi tag supak sa balaod magsigi sa tag pagpakasala. So handom sa Ginoo pinaagi sa iyang pagministeryo mga bag-o ta og mahimutang mga maayo nga citizen dinhi sa yuta aron sa pagpreparar usab nga mahimutang maayong mga lumulupyo didto sa langit. Okay. Okay. Right now we are slaves in this earth, no? And then once
Christ redeemed us. Being a lawyer, our service by as a lawyer is not very cheap, pero Christ is willing to give His services for free for us out of His love. No? Okay. So that is how great our God is. Yes, and to end this discussion, wala nay lain pang kusog nga kita makalikay gikan sa maong temptasyon gikan ni Satanas, mao lamang mga pinalanggang kapaglaom sa pagpangita sa Ginoo, paghatag sa atong kinabuhi diha kaniya og pagtuo kang Ginoong Hesus tungod kay siya ang atong magbalantay, siya usab ang atong magtatabang ug labaw sa tanan siya magadipinsa kanato gikan sa maong mga pagsulay nga ihatag sa atong mga kaaway. Okay, so sa hindi magdugay mga kapaglaom, we will now proceed to our prayers. Now, ang atong first prayer is coming from Medelisa Macol Gonzalez. Good morning po. Prayer request po, nawa bigyan po ako ng katatagan at tibay ng loob dito sa work at maging okay na po ang kalagayan dito sa Saudi at sana makausap ko na po ang husband ko at maging okay na po kami. Next is from Maria Bella Cordova Quinto. Good morning, please pray for my daughter Cham Cham Quinto and my nephew Andre Paner. They are sick right now. So we're not really sure. Next is from Don Ponce. Mayong buntag, Pastor. Ako gapalihog ko nga pag-ampo sa akong ulo nga sige og sakit. So more on health atong mga prayers karon. Next is coming from Tupi, South Cotabato. Prayer concern is, good morning. Kapaglaom prayer request sa mga family Miligrito nga dasigon sila sa Dios sa pag-alagad ngadto kaniya gikan sa Calcam Church. So it's a prayer of faith. Next is a concern about work. Please pray for my sister Miel Grace Dumayo sa iyang pag-apply sa BJMP sa Pagadian City. Unta ma-appeal siya sa final listing. And another prayer for faith and health. Please pray for my daughter and my son that God will continue to touch their heart and mind to accept fully God's gospel into my family's health as well. Thank you and God bless. That is from Aini Rodriguez. So that is our first batch, Pastor. Let's proceed to our prayers. Yes, pagkanindot kapaglaom Dorlan ining mga prayer request nga maghatag og maghangyo sa Ginoo alang sa ilang pamilya nga mahimong mausa sila sa maong pagtuo. Praise okay, God. mga kapaglaom, atong iampo kini nga maong mga pamilya. Mahigugmao na mo nga Dios niining taknaan ni akining first batch nga prayer request. Among gidala kanimo Ginoo ang paghangyo ni Maria Bella ug ni Don Ponce tungod usab sa ilang mga balatian. Ginoo, naghangyo kami nga niining taknaa imo silang ayuhon, hatagi sila digong pagtuo diha kanimo nga ang ilang kinabuhi mahimo usab nga maayo nga influensya tungod usab sa imo nga paghatag kanila sa kaayuhan. Amo usab nga gihangyo Ginoo ang imong pagpanalangin ni Medelisa bisan layo siya tuwa sa Saudi, pandunay problema sa ilang panimalay, kauban sa iyang bana, siguro na ay mga kabataan nga naapektuhan. Naghangyo usab kami Ginoo, tabangi sila tagaig mga pamaagi nga mamaayo na ang ilang communication o nga mahimo usab magmalipayon ang ilang kaminyoon. Amo usab giampo Ginoo ang among kaigsuonan gikan sa Tupi, South Cotabato sa Calcam Church nga ang pamilya Miligrito dasigon sila sa pagpangalagad diha kanimo. Apil usab ang trabaho nga gi-applyan sa amo usab nga higala nga maapil unta siya sa final listing aron usab siya makahimo sa pagtrabaho. Panalangini si Miel Grace Dumayo sa Pagadian City Ginoo. Ug apil usab ang pagtuo sa panimalay ni Ain Rodriguez. Imong ihatag sa ilang nga tibuok pamilya Ginoo ang kadasig sa pagpangalagad aron usab ilang dawaton si Ginoong Hesukristo nga ilang personal nga manluluwas ug magkinabuhi sila sumala usab sa mga lagda diha kanimo Ginoo. Salamat niining mga prayer request ug nagtuo kami nga ikaw usab Ginoo
nagatubag sa ilang mga paghangyo na ining taknaa. Kay kini among gisalig tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so we will proceed to our second batch. This is from Mel Labay. Good morning, Pastor. Please ko og praise sa akong mga anak. Dunay kahadlok sa Dios, mantinud-an ang ako bana sa pag-alagad sad og pag mapuno ako sa mga panalangin og makadala ako og kalag diha sa Dios. Salamat, Pastor. God bless. Next is prayer for health. Please pray nga hatagan amo tatay sa maayong panglawas ug kami tanan tibuok pamilya. And this is from Erolyn Baro sa Palumpon SDH Church. Please help me to pray for the complete healing of my wife Elna Baro due to second-degree burn from her left foot so that she could continue to help the ministry in giving free service in the church through cooking vegetarian food. Oh, okay. And good morning, Pastor. Please pray for my sister Jane in Russia. She has a family problem. Thanks a lot. So we have prayers for mainly for families, family concerns. Okay. Muhimuta sa pagampo mga pinalangga nga mga kapaglaom alang sa atong second batch nga prayer request. Ato idong atong ulo. Dios nga balaan, among gi kalipay usab Ginoo sa pagpadayon sa paghangyo kanimo kining mga panimalay nga gisulay usab sa ilang mga pagtuo. O Dios, kami naghangyo nga ikaw magapanalangin niining panimalay ni Mel Labay nga mahimo na usab ang tibuok nila nga pamilya nga magmatinud-anon diha kanimo sa pagpangalagad tungod kay nagtuo kami nga ikaw magapanalangin kanila ug labaw sa tanan imo silang ihatag usab kanila ang pag-uswag sa ilang pagkinabuhi kon ang among mga pamilya magakinabuhi nga Dios non ug matinud-anon diha kanimo. Amo usab gihangyo Ginoo ang prayer request ni ining usa namo kahigala alang sa iyang amahan nga naa sa balatian. Ikaw Ginoo bisita usab niini nga maong pamilya o magahatag sa ilang mga hangyo nga silang tanan makabaton og maayong panglawas sa tibuok panimalay aron usab magkahimo sila sa ilang mga buluhaton. Alang usab sa among mga kaigsuonan dito sa Palumpon SDA Church. Ang hangyo usab sa panimalay nga ang ilang mama nga si Elna Baro makabaton sa kaayuhan ilabi na sa sunog sa iyang lawas dinhi sa iyang tiil nga imo silang ayuhon Ginoo, imo siyang ayuhon aron usab makapadayon siya sa iyang pagministeryo ilabi na sa pagpanudlo may tungod sa pagluto sa mga pagkaon nga masustansya. Mausab ka na ang iyang ministeryo Ginoo, among gihangyo ang imong pag-ayo kaniya. Ug labaw sa tanan o Dios niining taknaa ang pamilya ni Sister Jane tabangi ug tagai nga ang ila usab nga problema diyas panimalay masulbad kini tungod usab sa imo nga pagkig-uban kanila. Salamat nga ikaw nagadungog sa among mga pag-ampo kini among gisalig tungod lamang sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Okay, so now we will proceed to our last batch. This is from 2582. I'm in dangerous situation now. My life is at stake. Anywhere I go, people gets jealous of my situation. From 6837 of Mahaplag Leyte. Kapag laong palihog ko og apil og ampo sa ako tatay, nagluwa siya og dugo. Si Bernaldo Ballesteros, maluoy mo i-appeal in tawon ang pagampo ninyo, Pastor. So we will include that in our prayers. From 4334, magpatabang unta ko ampo, Pastor, para sa akong anak, si Carly, nga hinaot unta mo dawat siya sa iyang gi-applyan nga trabaho. And hinaot, Pastor, matabangan siya sa Ginoo. Salamat, Pastor. And God bless. From Vicky Cabiladas, kapag laom ako ipapray si Meli Anggano, ako ning manghud kapag laom tuwa
nagpuyo sa ulab. Salamat jud sa inyong pagpray labi na sa atong labawong kagagahom. Yes. Mga kaigalaan, alipay mi sa inyong mga prayer requests, especially kung kini maglambigit usab sa maayong panglawas ato nga hanyom among mga hangyo nga inyo usab nilang dad-on ngadto sa mao nga mga doktor pagpa-check up aron usab mahatagan usab ni sila og mga pamaagi kung unsaon pagsayon pag-ayo sa atong mga pasyente. Praise God. Okay, so salamat nining mga prayer request. Mag-pray usab kita sa nining third batch of prayers. Di kami mapulan sa pagsangpit kanimo, Amahan, na ikaw sa imong trono sa kalangitan. Nasayad kami nga ikaw, nakig-uban ka namo karon, nagtan-aw sa imong mga kaanakan. Ilabi na sa among mga miyembro sa panimalay, mga kapaglaom nga nagpadayag sa ilang mga prayer request. Una sa tanan, adunay usa namo ka naghangyo alang sa iyang safety sa iyang kinabuhi. Sa bisan unsang sitwasyon kaniya karon Ginoo, matud pa niya, dunay mga tawo nga naghandom og kadaot sa iyang kinabuhi. Busa naghangyo usab kami sa imong pagprotektar kaniya. Tungod kay nasayod kami ang kinabuhi usa usab kini ka bahandi nga precious alang kanamo mao na nga among gihangyo ikaw Ginoo sa pagprotektar niining among kapaglaom nga nag-request niini. Amo usab nga giampo o Dios ang among mga kaigalaan sa Mahayag, Leyte. Ilabi na niining pamilya nga naghimo sa duna sila membro sa pamilya ang ilang amaha si Brother Bernaldo nga dunay balatian. Wala kami masayod Ginoo apan dunay dugo nga nigawa sa iyang baba. Naghangyo kami usab Ginoo nga imong tagaag milagro kini nga maong tatay o ilang batnan dihas panimalay nga maayo sila gikan niini. Apil usab Ginoo ang concern usab sa usa ka anak gikan sa maong inahan nga ang iyang anak usab Ginoo nag-apply og trabaho. Naghangyo kami nga imo silang tabangan nga madawat siya sa maong trabaho aron usab makahatag kini kauswag usab sa mga panginahanglan ug dugang abot diha sa ilang panimalay. Panalangini si Carly o Dios. Ug hamo usab gihangyo kanimo ang usa ka magulang nga si Vicky nga naghangyo usab sa pag-ampo nga imong tagaan og proteksyon ang pagpuyo sa iyang igsuon nga si Melly nga halayo diha sa ilang panimalay. Ihatag usab Ginoo ang maayong communication aron usab sila mahimong magmalipayon diha sa ilang pamilya. Ginoo, nasayad kami nga niining takna ikaw usab nakig-uban kanamo og nagpamisita sa mga panimalay aron usab sa pagtubag sa ilang mga paghangyo. Busa among gituohan nga ikaw Ginoo hatag pa og dugang mga panalangin niining adlaw dili lamang sa uban nga mga pamilya nga nag-request karon apan alang sa amo usab mga pamilya nga nagkinahanglan sa imo nga pag-intervene sa matag usa. Kining tanan among gisalig tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among maluluwas. Amen. Okay, so we will now proceed to batch 4 of our prayers. From BB Chris Silvano, good morning mga kapaglaom. Ako request og prayer si Sister Lourdes Rubianes, ang ana karon sa ospital. Comatose siya for 3 days. Now also, next is from Joy Silvano. Amen, praise God. Mga pasalamat sa dali jud nga recovery sa amo sister. So this is praise reports nga kay Cheryl nga naoperahan last month sa iya leg from July Silvano and family. God, praise God and thank you so much. Let's pray sa pag-ampo. Okay, so those are the praise reports and the prayer request, Pastor. So sa akong gipasalamatan kining mga prayer request gikan sa
lahi nga tao ba, nga naay nahitabuan unya dunay mga tao nga nag-request para sa ilang nga Amen. kaayuhan. Praise God. So ipadayon ka na nato mga pinalangga nga mga kapaglaom alang sa atong programa dinhi sa Let's Pray Pilipinas tungod kay nagtuota nga kita ang gamiton sa Ginoo aron usab mapanalanginan niya ang uban nga mga kahigalaan nato nga naa sa kahimtang nga kalisod. Praise Okay, God. so this is the fourth and the last batch sa atong prayer tungod kay 30 minutos ra ang atong programa niining adlaw. So atong idungo ang atong ulos pag-ampo. Langit no namong Dios, among gi sangpit kanimo sa pinasahi ang imo nga pagtubag sa mga paghangyo sa pamilya ni Ma'am Bebe tungod usab sa ilang pinalangga nga membro sa panimalay nga si Lourdes na siya karon sa tambalanan ug kumatos ang iyang kahimtang Ginoo. Aside kami o Dios nga ikaw adunay mga maayong plano alang sa among mga kinabuhi. Apan nining taknaan naghangyo usab kami nga imo unta nga tubagon usab ang mga paghangyo sa pamilya ni Ma'am Baby Chris. Amo usab nga gidala sa pagampo Ginoo ang praise report ni Sister Joy tungod usab sa quick recovery sa membro sa ilang panimalay nga dunay operation and then ilang na feel Ginoo ang hinanali nga pag-ayo niini ug karon nagpasalamat sila sa imo nga pagpanalangin ug labaw sa tanan o Dios ang tibuok panimalay imo silang gihiu sa kanunay sa panahon nga sama niini nga mga problema. Busa Ginoo naghangyo kami nga ang tanan namo nga gipanghangyo nining mga tagna dili nimo kawangon tungod kay imo usab nakaplagan nga ang ilang mga kasing-kasing kanunay nagaduol diha kanimo, kanunay usab nagasalig diha kanimo. Salamat nga ikaw nagatubag sa among mga paghangyo kining tanan among gisalig tungod lamang sa ngalan ni Hesus. Amen. Okay mga kapaglaom, daghang salamat sa inyo usab nga mga prayer request ug sa inyong pag-uban sa atong programa karon. Among ulahi kini nga mao nga mga greetings alang sa ato nga mga kaigsuonan ug mga kapaglaom nga nagsubay sa atong programa. Labi na sa akong pamilya, mga pinalanggang igsuon diha sa Las Vegas, USA. Ang akong mama, ang akong papa, ang akong mga igsuon nga sila nagtan-aw karon ug kauban usab sa ato nga mga kaigsuonan nga naa diha sa Bukidnon. Bisan layo na sila sa mga naa na sila sa bukid pero tungod kay naa sila GSAT mao nang makakita sila sa atong mga programa. Okay, so sa hindi magdugay mga kapaglaom no, we have less time now. Because of the merits and righteousness of Christ, we may come boldly to the throne of grace and find help in time of need. Okay, and do you have greetings? Napabagay greet? I'll just like to greet my family in Bacolod and also my friends here in Cebu. That's it. Okay, and mga pinalanggang mga kapaglaom, among gikalipay ang inyong pakiguban ni ining taknaa karon. And this is your host, Kapaglaom Lelord. And this is your host, Kapaglaom Dorlan. We pray who abides in Him bears much fruit. And also, ako magaingon kaninyo nga dili nato hunungon ang atong mga pag-ampo. Mga higala, let's pray without ceasing. Dinhi lang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone. God bless.